Pasada rohata martangnya kita. Jahoba debata amang perdenggan basa jala parasi roha. Mauliati ali Tuhan di pasahat rohanami. Disaluhut denggan di basam asini roham. Na totong di lehoko dope Tuhami ganup marsada-sada. Alani ali Tuhan boi hami mamolus arear nami. Boi hami mangulahon akaulan nami. Tarlumobi amang nabasa. Boi hami bongot putaon nai baruon. Las rohanami ali Tuhan saluhut nai. Dang alani gogo nami sabing. Alai. Ala pandongon yom mudo di tonga-tonga paranggulon nami. Amang nabasa di bagasa tikyon marningot dohami. Arif inar bademi. Alani terbaik kami. Boi hamile Tuhan mamuji pasangapon guarmu nabadei. Baik ale Tuhan marhite tatap muka langsung suang songoni marhite live streaming na itoton siat engganup jabu. Alani Tuhan satoki kami naing manangihon hatamu namidiyai. Nagabe bohal nami amang nabasa. Lahu pake hami di pardalanan ngulu nami. Asa totong mardalan songon kombar tulomor hami. Hami di tonga-tonga pardalan nami. Alani ali Tuhan ajari hami. Nungaradi hami laho manangihon hatami nabadei. Mau lihat yang di pasar nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Martangnya kami Tuhan. Amin. Damang dainang huriani tuatan alung Yesus Kristus. Ala suasana tobar dobeon. Jalahu pikir kami bodo pera upasatami hata selamat tobaru. Upasatami ma selamat tahun baru ma dita salutna. Selamat tahun baru. Hatan dibata tuhita di bagasa tikyon di minggu dung tahun baru. Ima dienet sian kitab surat ni apostel Paulus mandapot ton huria Efesus. Ima bidusada mamuka maisian ayat tolu mengujungi ayat 14. Efesus bidusada mamuka sian ayat tolu mengujungi ayat 14. Ujau matuhita amanginang rap tatangi homa jala tapau sorosor di bagas rohat tabi. Sono masatna. Ragam ni pasu-pasu namarhite sian Kristus. Pinuji ma debata amani tuhata Yesus Kristus. Naung upasu-pasu ho tuhita ragam ni pasu-pasu partodion sian banua gijang di bagasan Kristus. Ai dipilit dohita di bagasan ibana adorang so ojak dope tanoon. Asa badia hita jala so hasurahan di adopan nai di bagasan holongi roha. Ditodohiat dohita bain anak na marhite-hite Yesus Kristus. Asa tu ibana mangyuton halomuan ni rohana. Asa terpuji asi ni rohana na marmuliai. Nani asihonna tuhita di bagasan na hinakulungan nai. Di bagasan ibana dapot hita haluaw ni. Binahen ni mudar nai. Ima hasesani akka pangalausion. Manghihuton asi ni rohana na terlubii. Nang buas ni usion nai tuhita mardongan hapistara dohot abisuhot godang. Ay di pabotohon ibana do tuhita tahi ni rohana. Nabunihian mangihuton halolomona. Nang pinahot nai di bagasan dirina. Laho pasautosa di hagogok ni tikina mandok. Pasadahon di bagasan Kristusisa sudena. Na di banua gijang dohot na di atas tanoon. Ay di bagasan ibana do dapotan pertalian mahita. Aka naung tinodonay
hian marguru tutahi nina patuluson sasude mangihutton pandok ngirohana asa terpuji hasangaponna marhite-hite-hita akan naung makirim hian di Kristusi di bagasan ibana dohot hamu ubege hata sitongani ima barita nauli nataringot tuhaluau muna jala di bagasan ibana gabe porsea hamu laos disapot do tuhamu ton di parbadia na pinar baga-bagai. Ibana do patujolo ni arta sitianota bahen haluaon ni na hinopop nai. Asa terpuji asa ngapon nai. Songonima sahatna. Damang dainang nadialong Yesus Kristus. Tidak ada kekayaan yang jauh lebih berharga dibandingkan kekayaan dari surga. Dang adong hamoraun nadi portibion mengimbangi hamoraun sien banua gijang. Damang dainang Yesus Kristus moloi dokon halak do umarga do hamoran sian portibion misalna sere martibakon na asing daudo umarga hamoran siang banua gijang moloi dokod do ungarga do berlian sian na asing sadarion amanginang marhite turpukon idokon turpukod do daudo umarga hamoraun sian banua gijang la ape ya manginang arta hamoraun sian tonga-tonga portibion manang jabu pe manang apartemen manang tano na godang la berharga dolar pe ya manginang ungarga do hamoraun sian banua gijang dang marsita apa ni ya manginang hamoraun di portibion dohot hamoraun na di banua gijang dang marsita apa ni dang marsi jupangan ni ibarat bumi dohot angkasa dang boi bereon ima jarak ni hamoraun portibi dohot hamoraun banua gijang hamoraun sian banua gijang dang taralo hamoraun sian portibi mangalo hamoraun sian banua gijang jala dang boi tartuhor hamoraun banua gijang nang pegodang hamorata manginang di portibion nang pegodang hepengta nang pegodang emasta nang pegodang berliatta dang boi tatuori hamoraun nasian banua gijangi alani do tiki diprotes si Martin Luther keluar protes si Martin Luther tiki ditangion si Martin Luther bahwasana boi do dituhor hamoraun harajon debata hamoraun siem banua gijang ima dipakeluar ibana siap 5 dalil manginang salah satuna ima nakin taringot keselamatan harajon debata tiki huria rom didokona sida do boido dituhor keselamatan ni di pagaris-garis mamanginang songon adong tiket keselamatan marhiti huriai molo adong manuor tiketi isena manuor tiketi boy masuk tuarjon debata idokon si Martin Luther dang boy marhite arta hamoraun sian portibion manuor hamorao banua gijang holan marhite iman do boy masuk kita manang boy hita manjalo hamoraun sian banua gijangi ido konsi Martin Luther dohot adong opat naik sola scriptura sola Deo gloria do solus Christus do sola gracia lapatan na amah aha menginang salnai idokon turpukodo idokon si Martin Luther bawasana nang pesa dia gorang do arta hamorauta di portibion dang boy tatuori hamoraun sian banua gijang aha mahamoraun sian banua gijang yang menginang
Ima naidokon topik minggutta sadarion. Hamoraon si banu gijangi ima hamoraon asini roha ni debata. Ido hamoraon sian banu gijang. Molo huja trupukona manginang jalahu sederhanaon basana ahado hamoraon sian asini rohan debata. Ima pewaris harajaon ni bata. Pewaris harajaon ni debata. Ima na dipasahat tuhita. Ima na dipasu-pasuot tuhita. Hamoraon siam banua gijang. Hamoraon asini rohan debata. Manang pewaris kerajaan Allah. Ido na dipasahat tuhita manginang. Ido na dipasu-pasuot tuata debata tuhita. Molo dipasahat tuhita berarti aneng doko na manginang alapatanna. Molo dipasahat tuhita hamoraon asini rohanakin. Lapatan na manginang rapa majalo do hita. Rapa majalo do hita di bait tuata di bata hamoraon sian banua gijangi. Lapatan na mangirang rap mamora hita. Selepel hita sude. Dangarong tingkatan-tingkatan. Nang pe karejo di kantor hita per 3 nang pe pedeta pe sarupa do hita. Sarupa apa? Sarupa mamora. Mamora alaniaha ala tajalo do nakin hamoraon sian asini rohan debata. Jadi dang adong kelas amanginang. Dang adong perbedaan, dang adong ibarna. Sarupa do, nang pe padita, nang pe par 3 nang pe karejo di kantor, nang pe supir angkot dohot lanang asi, molo porsea tu Yesus Kristus. Sarupa do hita dia do penibata. Sarupa mamora hita, rapak mamora hita. Mamora alnya asal nea mangina ala tajalo do hamoraon sian asini rohan debata. Kita sama-sama amanginang pewaris kerajaan Allah. Dang alani padita awa manginang holanau udah masuk harajon debat. Daung. Dang alani situa amanginang nadison. Ala situa do totu do pasti do masuk harajon debat. Daung. Sarupa do kita dia do pendebata. Nang peruas, nang pepunguan, nang pemanang ahana di dohoti di tonga-tonga gereja. Sarupa molo kita halak na porsia tu Yesus Kristus totu rak manjalo do hita di harajon debata. Ima hamoraon ni asini rohan debata amanginang. Omma na idiokon trupukta di bagasan sadarion. Didokon si Rasul Paulus do di pasahat debata do Tuhamu Efesus hure Efesus. Ima hamoraon sian asini rohan debata. Ima pewaris kerajaan Allah. Alai dakolan satu sidang ha olan holat tua laki sado tuhita manginang. Ado tandana na di pasahat debata hamoraon sian asini rohan debata tuhita. Ado tandana marhiti turpukon turpuk epesusuna manginang parjolo idoko turpukod do dipilit do hita. Molo tajahan nakina manginang di ayat 4 ay dipilit do hita di bagasan ibana adorang soojak do petanoon. Adorang soojak do petanoon na menginang nga dipilit ita. Nga dipilit debata. Asa gabe bagian harajon nei. Asa gabe bagian pewaris harajon nei. Asa bagian namanjalo hamoraon asini rohanei. Adorang soojak do pe portibio na menginang bayak kon satabia menginang tabayak ko majo. Nga di konsep Tuhan debata kita pasti dohot laho manjalo harajaon manang hamoraon asini rohan debata adorang soojak dope menginang lapatan na dang alani usahata boy hita mandapot hamoraon asini rohai dang alani haburjota daon alani otoritas ibana do huaso ibana do memang kuasa nasa diri do mamil ita. Alani yang manginang las rohata martua do hita. Halak na martua do hita. Alani
ala dipilit ita nang pedang adong aburjota sandai na manginang dang ala ni burjuhita ringga sita daw ringga sita minggu daw alai ala kuasa na otoritas na dipilit ita gabi parsidohot manjalo hamoraun asin rohani manang manjalo harajaun debata pewaris harajaun debata ido tandana parjolo manginang paduaun amu se tandana bawasana tajalo hamorauni hamoraun asini rohan debata paduahon ditodo do hita ditodo debata lapatan nama bolo bahasa Indonesia nakin usaha diangkat kita menjadi anak-anak Tuhan diangkat amanginang lapatan na songono amanginang kita na jolo bagian anak-anak nisi Adam do anak nisi Adam lapatan na kita berdosa alai marhite kuasa ni Yesus Kristus otoritas ni Tuhata debata diangkat mahita sian keluarga ada pihak kita gabe keluarga ne baru kita ima keluarga Yesus Kristus gabe di paholang mahita sian si ada pian dibagi dibayan songon sadak kelompok ima boy dohonon keluarga Yesus Kristus mahita ima identitas ta amanginang molo nunga diangkat gabe anak-anak debata lapatan na amanginang molo diangkat sada anak sian keluarga asing masuk tu keluarga baru adong do pastina amanginang hak warisan dijalo anakna keluar sian keluarga na leleng tunai baru di sian keluarga baru ibana dapat do hak warisi kita pesongoni do amanginang dapotak kita tajalo do gabi parsidohot do hita dapotan harajon debatai ima marhite diangkat tuhata debata hita gabi anak-anakna dungi udut namu sia manginang dung saya nakin dipilit diangkat ita gabi anak-anak masuk mamuse ala berdosa hita ditobus debata hita marhite anakna Yesus Kristus molo berbicara tentang penebusan amanginang ala mardosa hian do hita ditobus hita molo berbicara ditobus dituhor hita molo di konteks Romawi tiki molo budak dijual do amanginang boy do dituhor molo halak nama mora adong hepeng halak nama mora dituhor budaki gabi hak kuasana do hita pena jolo budak ni dosa do hita manginang budak do hita na jolo hamba ni dosa do hita alai dung ditobus hita dang be nga malua be hita sia na dosani disesa dosa ta manginang idolas ni rohata ido hamoraon asini rohon debata na tajalo tandana muse dungi muse udut na manginang ima di papatar debatado tahina manang molo bahasa Indonesia nya rahasia dibuka Tuhan rahasianya melalui apa amanginang melalui firman Tuhan boy do pesonari saksukyoma boy tabuka Bibel omma dang adong berahasia dia do pendebata rahasia keselamatan najolo nunga taboto marhite firman Tuhan marhite hatan debata alani molo jupang dihita malas hita membuka Bibel nga suku-sukun satabi manginang nga gabi hao toni ape disido rahasiana marhiteo do taboto rahasia ni tuata debata lapatan na rahasia tuata debata ima keselamatan dari sini melalui Tuhan Yesus kita dapat keselamatan inilah itu amanginang amu se udut na manginang disapod do tuhita to diporbodia dimateraikan tanda sah bahwasanya kau hak milikku kalian orang-orang percaya kepada aku kepada Yesus Kristus kalian kusakan melalui Roh Kudus disapod do tuhita Roh Kudus menginang dalam artian menginang
karya keselamat tuata debatai nakin, hamorau nata jaloi, ima marhite dipilit hita, diangkat hita, baru disesa dosata, dilehon musehatan debata, baru dilehon to diporbodia tu hita. Sebagai materai, tanda milik Tuhan. Molo berbicara tentang ton diporbodia manginang, tutu molo tajaha di bagian kompesi adong doido kondisi manginang taringok ton di parbadia ado tugasna molo ton di parbadia ima mengarau kita membimbing kita asa dang lari jalur sian rel nasongon hombar di halomon debata supaya tidak keluar kita dari kemauan kehendak Tuhan. Jadi tidak berhenti tadi hamoran debata na diliot tuhita. Ima paling inti yang menginang ton di perbadia. Siang terpukon paling inti ima ton di perbadia. Alaniaha ton di perbadia do mengarau kita, membimbing kita. Alea menginang berbicara ton di perbadia na mengarau kita jod do ton di perbadia ta'alo. Di tonga-tonga parngulutta. Adong sada cerita menginang. Jadi adong masa ada kelompok pemuda lau mardalani tu sada tempat kuburan sada toko nama terkenal sahorong do nasida haporsion nasida. Jadi tiki pas neng lau nasida di charter nasida mamanginang kelompok pemuda songon bus. Jadi nggak disakapi laki, nggak dirancanawan laki, nggak mantap konsepna. Tabok mabusi yang menginang. Jala borhak manasida. Di tonga perdalanan bosan nasida, bosan aka pemudai. Jadi dipangidoon aka pemudai ma tu supir ne asa dipangulu TV. Ketepatan bus ne yang menginang adong TV na televisi. Jala boy do masuk tiki songon kaset. Adong dibawa nasida kaset. Manang VCD. Dibain mamanginang. HP VCD ita ringot penderitaan Yesus Kristus di kayu salib. Peristiwa penyalipan Kristus, Yesus Kristus. Jadi tikia menginang mekelekel do laki kelompok pemudai. Jala disaki do. Oma Yesus niala Kristenon. Gapakian lemah. Wah sadang boy dialo molo adong hagogona boy do pastina dialui. Ditijuri. Mekel laki las rohana manginang. Jala gabi dicaci do musia manginang, gabi parsido do laki mencaci. Jadi jumpa ma lau beristirahat amanginang di sana tempat. Soma laki. Jadi mangan mak. Tiki mangan amanginang. Supir ne martangiang. Dibahin tangan nasongon amanginang. Suku-suku ma aka pemudai gabi marusik-usik malaki. Bah Kristen do apa? Supir teh gabi adong merasa salah menginang nasida. Nakin tiki di perdalanan tiki menonton halaki disaki laki do. Alai dan berkomentar nakin supir nakin. Jadi adong masa ada pemuda sian kelompok nasida dihabarani om madirina lahu menjupangi supir nakin. Disukum mamanginang supiri. Pak, Bapak Kristen ya? Iya, saya Kristen. Pak minta maaf lah Pak ya tadi kami. Ketawa kami tadi Pak. Apa kata supir itu mamanginang? Idoko supiri. Idoko supiri do. Molohami diajari do
laho saling memaafkan. Sebenarnya manginang supiri nu ngamar si gorgor do sebenarnya rohana tiki di pardalani. Ngamar si gorgor pasti ki mamol sebenarnya adong du jurang. Molo pikiranna saya dong do upa masuk matulo bangon. Asalas bonus mate. Ale talu do pikiran manang na ditangyon na ibana suara ni si bolis. Adong mandokon. Suara ni to di porbadi. Dang boi songoni. Molo hita Kristen ikon saling memaafkan. Lapatan amang inang. Adong suara ton di Di tonga-tonga parngulut tapi amang inang. Jojo hita molo membayar sada keputusan. Pasti totu adong do to di parbadia na makuling. Makulik kita. At terpilih do saya dipasingok do hita. Unang. Ale jojotan do hita mangihuton tahi-tahi ni hagio idagi nga manginang. Moloy dokon adong padoan songonon ikan yang matinya yang mengikut arus. Molo dek kena mangulu boy do mangalu arus ang manginang. Lapatan na molo parto dion na mate totu tariu arus portibio di. Ale molo mangolo do partodion na pasti dangolo dang boy tariuton harus portibion. Ima sebenarnya to di parbadia namian di tonga-tonga ngulut tamanginang. Na pasingotok kita asa dang manimbil kita siendalan itu atta debata. Asa mardala kita di rel na. Di rel na di halumon debata. Alania manginang marhiti turpukon. Sebenarnya intina ton di parbadia do molo hubereng. Di Tokyo do hita manginang saluhutna asa naing manian tatangihon to di parbadia di tonga-tonga nguluta tarlumobi dinalaho manguduti ari-ari tarlumobi di tahun nai baruhon tatangihon ma jala ta oloi maibana asa hot hamoraon asini rohan debata di tonga-tonga nguluta asa hot warisan yang diberikan Tuhan kepada kita ima harajon debata. Amin martang yang mihita. Jehovah debata amang pardinggan basa jala para siroha. Mauliate di pasahat ronami di bagasa tikyon. Didenggan di wasam asini roham. Natari pardope ali Tuhan di tonga-tonga parminggu namion. Boy hujalo hami ali Tuhan hatami. Nanunga tolhas di tonga-tonga nami. Imali Tuhan napai ngotok kami. Bawasana anak-anak na dipilit mudu hamili Tuhan. Na berhak laho majalo hamoraon siyang banua gijang. Hamoraon asini rohami imali Tuhan harajon debata. Alanili Tuhan ajari hami, paingot kami, asa hurajumi hami, dengan nibasa mi ali Tuhan di tonga-tonga ngul nami. Boy hami pawaris harajomi. Alani yang nabasa pargugoi hami dinalaho, manguduti akar nami, hombar tulomon rohami. Asa totong hot, hamoraon sian asini rohami di tonga-tonga ngul nami. Ali Tuhan di bagasati kiope martangnya kami. Imali Tuhan taringot pergumulan ni bangso nami dohok portibion. Ima namasa nuaing pandemi COVID-19 sia. Na membaik kami ali Tuhan gabe sipata hatauton mabiar dinalahu manguduti akaulan nami. Alan le Tuhan hurajumi hamido hodo namar huaso sia saluhut. Patuduhom mali Tuhan huasomi di tonga-tonga pardalan ngul nami. Tarlumobilaho manalpuhon COVID-19 siaon di tonga-tonga pertibion. Imali Tuhan marhite mangaliho bisuk hapistaran dia kepimpinan nami. Tarlumobi ak presiden
asa boleh Tuhan mengalehon aka kebijakan-kebijakan na boy pamagohon COVID-19 siahon di tonga-tonga portibion tarlumobi di tonga-tonga bang tsunami. Pasu-pasu oleh Tuhan aka tenaga medis nasai marnaloja laho berjuang pamalupon aka namar said tarlumobik marsaid COVID-19 sia. Homale Tuhan na mangalehon hai pason di tonga-tonga nasida. Song-song ni bisuk dia ka tenaga medis. Song-song ni piamang nabasa. Hupasat tami do saluhut ruas ni Uriam. Ima amanami inanami. Secara khusus ruas ni Uriam AKBP Serpong. Asa pasu-pasu mali Tuhan saluhut na ilo tangan nasida. Manang dia pe di kantor, manang di pasar mar 33, manang supir, manang lana asing ali Tuhan. Ho mama masu-masu perkarjuan nasida. Na ilo tangan nasida saluhut na asa majadi ali Tuhan. Asa boy marhite na kerajaan nasida dapat pasu-pasu saluhut na. Boy pakai nasida di nalaho manguduti aka area nasida suang-suang ni manguduti pasangapon guarmu nabade suang-suang ni pada Tuhan hupasatami ruas ni Uriam natongon di bagasan Parsaiton asa lehon hamalumon hasobuhon marhite aka ubat dot aka usaha nabinain nasida asa jupang hamaluman oleh Tuhan asa di bagasan lasni roha nasida mamuji pasangapon guarmu nabade tarlumobi oleh Tuhan namar said COVID-19 sia asiro hamali Tuhan homa pamalupon manang ape usaha nasida oleh Tuhan homa na patuluson laho pamagohon COVID-19 sia di sian tonga-tonga pamatang nasida asa jupang lasni rohali Tuhan. Song-song ni pele Tuhan amang nabasa di yanakommu ruas ni Uriam saluhut na natongon di pagasan persikolan leho bisuk hapistar na syokoi asa boy le Tuhan pakyo nasida laho menggapai aka cita-cita nasida na boy gabi membanggahon na tua-tua nasida. Saat diomali Tuhan daging do tondinami termobi din laho manguduti aka ulon nami sesama saluhut dosa nami asa tamaha meli Tuhan manjalo aka nauli aka nadenggan nanaing pasatomu Tuhan saluhutna mauliate ma di pasar nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami martangnya kami tuho amin. Tauduti mamusea manginang maride kita sian buku ende nomor 463 ayat sada dohot namang hiut uhut papungopelian.